দিল্লির বহুল আলোচিত মদ নীতি সংক্রান্ত সিবিআই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ মোড় এনে শুক্রবার খালাস পেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া সহ মোট 23 জন অভিযুক্ত। রায় ঘোষণার সময় তদন্ত প্রক্রিয়া ও চার্জশিটের একাধিক ত্রুটি নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন দিল্লির রাউজ এভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক। অভিযোগ প্রমাণে সিবিআই ব্যর্থ হয়েছে এবং চার্জশিটে উপস্থাপিত বহু তথ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় বলে পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছে আদালত। হাজার হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিটে এমন বেশ কিছু বিবৃতি ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর জবানবন্দির সামঞ্জস্য নেই। সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া অভিযুক্তদের নাম জড়ানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করে আদালত। ফলে আইনি বিচারে অভিযোগ টেকেনি এবং সকল অভিযুক্তকে খালাস দেওয়া হয় আদালতের রায়ে। এদিকে রায় ঘোষণার পর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনে পরাজিত করতে না পেরে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে চাপে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর দলকে। গত 4 বছরে মদ কেলেঙ্কারি ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচার চালানো হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে আদালতের রায়ে সত্যের জয় হয়েছে বলে মন্তব্য করে বিচার বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते। वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है। वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जनता जानती है कि केजरीवाल ईमानदार, उन्होंने कहा केजरीवाल की ईमानदारी पे चोट करो। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पे चोट करो। उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा और बोले केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल बेईमान है। केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल पैसे खा गया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही, है कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। এই রায় ঘিরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলার পরাজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে বিরোধী শিবির। অন্যদিকে শাসক দলের তরফে এখনো স্পষ্ট নয় আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া। দিল্লির রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব এবং আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করবে এই রায় বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।